140 centimeters of snow. Big dig out in Gravenhurst continues. Where a state of emergency It's the biggest one I've seen since I was a child. हिँड्नलाई यति गाह्रो छ यार यहाँ यति 4 पाइला हिँड्न त यस्तो छ यताबाट हिउँतिर आयो यार डुङ्गा हालेर बोर्ड पनि सबै जमिसक्यो डुङ्गा फोड्दै जाने कि दाइ ल सिद्धार्थको देखियो अलिकति गाडीको हात यसो गर्नु पायो भने सिद्धार्थको गाडी अलिकति होइन Are you sure? Guys, you know like every day I'm falling for that option of Thank you.